Hello everyone. Today I would like to share the unique information about the Chinese martial art and Chinese master. बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो चाइनीज़ मार्शल आर्ट है वो चाइनीज़ों की बनी हुई है, उसमें बुद्धिज़्म मज़हब है। बिल्कुल ऐसा है। आज हम आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे कि जिसमें आपको बहुत फ़ायदा भी होगा और आपको ये पता चलेगा कि चाइनीज़ मार्शल आर्ट के अंदर भी मुस्लिम ग्रैंड मास्टर्स का बहुत बड़ा मदखल है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे वैंग ज़ीपिंग। वैंग ज़ीपिंग वो ग्रैंड मास्टर हैं जो चाइनीज़ मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट थे। और एक अजीब इन्फॉर्मेशन मैं आपको इनकी बताऊं कि ये वो मास्टर्स में से हैं, चाइनीज़ मास्टर्स जो मुस्लिम थे, और कमोबेश 10,000 चाइनीज़ मास्टर इनके हाथ में ट्रेंड हुए हैं, जिसमें एक मास्टर जेट ली जो चाइनीज़ मार्शल आर्ट मूवीज़ का एक्टर भी है, वो भी इनका स्टूडेंट है। इनके बारे में कुछ मज़ीद मालूमात के साथ साथ मैं आपको एक और मास्टर के बारे में बताऊंगा इसी अपनी वीडियो के अंदर, जो चाइनीज़ भी है और मार्शल आर्ट के अंदर ग्रैंड मास्टर के तौर पे भी जाने जाते हैं, और वो मुस्लिम भी हैं। ये दोनों मास्टर मुसलमान थे और इनका नाम है मा जियानदा। तो आज हम बात करेंगे वैंग ज़ीपिंग के बारे में और मा जियानदा के बारे में। ग्रैंड मास्टर वैंग ज़ीपिंग ये एक चाइनीज़ मुस्लिम मास्टर थे और ये एक मुश्त सुन्नत दाढ़ी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। इनका ताल्लुक़ हनफी मसलक से था। इनका फ़िक़ा नक्शबंदी सिलसिला था। कहा जाता है कि चाइना में सहाबा के ज़माने से यानी 1400 साल से इस्लाम की प्रैक्टिस की जाती है। वक्तन व वक्तन इस्लाम पे मुश्किलात आती रहीं, मज़हब में मुश्किल की वजह से कमज़ोरियाँ आती रहीं और दूसरे मज़ाहिब अपने मुज़ालिम की वजह से इस मज़हब को दबाते रहे। वैंग ज़ीपिंग मुस्लिम ग्रैंड मास्टर। वैंग ज़ीपिंग का जिक्र किया जाना चाहिए क्योंकि वो अपने वक्त के बेहतरीन ग्रैंड मास्टरों में से एक थे चाइना के। वो 1881 में पैदा हुए और 1973 को उनका इंतकाल हुआ। ज़िंदगी के दौरान चीनी कुंफू का शेर का लक़ब भी पाया। ये उन्वान उनके मरने के बाद तक जिंदा रहा। उनके वालिद और दादा दोनों ही मशहूर मार्शल आर्टिस्ट थे। उन्होंने ज़ीपिंग को पढ़ाने से इनकार कर दिया, यानी मार्शल आर्ट सिखाने से इनकार कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि वो इन तकलीफ़ों का सामना। ज़ीपिंग का जुनून हद से ज़्यादा था, इसीलिए उन्होंने अपनी 7 साल की उम्र में ख़ुद से मार्शल आर्ट का आगाज़ कर दिया और ये फ़ैसला किया कि वो मार्शल आर्ट के इल्म सीखने के लिए पूरी दुनिया का सफ़र करेंगे ताकि हकीकी मार्शल आर्ट की गहराई को समझ सकें। इसी मार्शल आर्ट के सफ़र में उन्हें ट्रेडिशनल वुशु कुंफू के उस्ताद मिले जिनका नाम यांग होंग ज़्यू था। उनकी मुलाकात और शागिर्दी में आने के बाद मार्शल आर्ट का मज़ीद सफ़र जारी रहा। इसी दौरान जर्मनी वर्कर्स का एक ग्रुप जो जूडो के एक्सपर्ट थे, जिसमें एक सफ़े फहरिस्त नाम आता है अमेरिकन का सोलिवान, जिसने ग्रैंड मास्टर को चैलेंज किया। और वही नहीं, जितने लोगों ने चैलेंज किया वो उन पे कभी भी फतेह नहीं हासिल कर सके और वो अनडिफिटेड मास्टर के साथ साथ एक बेहतरीन रेवोल्यूशनरी मास्टर भी कहलाए। 1949 रेवोल्यूशन के बाद वो मज़ीद इज़्ज़त के हामिल हुए और लोगों और आवाम में एक हीरो की अहमियत के हामिल हुए। इसी शोहरत को देखते हुए उन्हें अपॉइंट किया गया डिप्टी शंघाई म्यूनसिपल पीपल कांग्रेस में
اور وائس پریزیڈنٹ منتخب کیا گیا نیشنل ووشو ایسوسی ایشن میں، اور ایز اے ممبر ان کو سلیکٹ کیا گیا آل چائنا اسپورٹس فیڈریشن میں۔ گرینڈ ماسٹر وینگ زی پنگ مسلمانوں کے لیے ایک فخر تھے۔ وہ اپنی مہارت کے ساتھ ساتھ اپنی مسلمان ہونے کی تمام خوبیوں میں مشہور تھے۔ آپ کا سب سے بڑا کام مسلمانوں کے لیے یہ تھا کہ آپ نے چائنا میں رہتے ہوئے وہاں کی تمام مساجد کی رکھوالی کا ذمہ دار ٹھہرایا خود کو، اور اس کے لیے ایز اے لیڈر کام کرتے رہے۔ آپ ایز اے لیڈر مشہور تھے شاولن کنگ فو ڈویژن آف مارشل آرٹ کے اندر بھی۔ تحقیق کے دوران یہ بات بھی پتہ چلی کہ گرینڈ ماسٹر وینگ زی پنگ کو شیخ کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ شیخ انہیں کہنا اس کی کیا بڑی وجہ تھی، لہٰذا ہمیں جو پتہ چلا وہ ان کے فقہ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ حنفی مسلک سے تھے، اور مراقبے اور ساتھ ساتھ مسلمان کی وہ تمام تعلیمات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور کر کے دکھایا، آپ اس پہ یقین رکھتے تھے، اور اسی کو پھیلانے کے لیے آپ نے اپنی آخری زندگی تک اس کو جاری رکھا۔ چائنا کے مشہور دوسرے گرینڈ ماسٹر ما زیاندا جو پیدا ہوئے 1932 ہیبیو پروونس میں چائنا کے، ان کا تعلق چھٹی جنریشن سے تھا ہیو فیملی کے۔ یہ مارشل آرٹ کے اندر یعنی چائنیز مارشل آرٹ کے اندر ہائیسٹ پیک ریچ کرنے والے ماسٹروں میں سے جن کا لیول ہائیسٹ لیول تھا، یہ ان میں سے ایک تھے۔ آپ نے اپنی چائنیز مارشل آرٹ کی تعلیم اپنے والد اور اپنے چچا سے حاصل کی، اور یہ لیجیسی آپ کی آگے تک جاری رہی، اور آگے جا کر آپ نے ٹریڈیشنل ووشو اسٹائل سیکھا، منگولین باکسنگ سیکھی، اور شوا جوان اینڈ فینسنگ بھی سیکھی۔ آپ کے 10,000 سے زائد شاگرد ہیں، جس میں سے ایک شاگرد چن جان اور جیٹ لی بھی ہے، جس کی 1980 میں شاولن ٹیمپل مووی آئی۔ آپ کے مارشل آرٹ کی بے انتہا کاوشوں پہ آپ کو ایوارڈ دیا گیا اور ایک ٹائٹل دیا گیا جس کا مطلب ہے مارشل آرٹ ہیرو، اس کو چائنیز میں وو ینگ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے 2 بیٹے اور دونوں ہی بیٹے آپ کے چائنا کے ووشو نیشنل چیمپئن بھی ہیں۔ سائنٹسٹ ہو یا مارشل آرٹسٹ، مسلمانوں کی اپنی ایک روایت اور اپنی ایک ہسٹری ہے، اور یہ ہسٹری چائنا میں بھی ملتی ہے، اور تمام دنیا کے مارشل آرٹ کے اندر مسلمانوں کا اپنا ایک معیار ہے۔ ان 2 عظیم مسلمان گرینڈ ماسٹرز کے علاوہ بھی کئی چائنا کے اندر مسلم مارشل آرٹسٹ اور گرینڈ ماسٹروں کی ہسٹری موجود ہے۔ مارشل آرٹ حق کا راستہ ہے، اس لیے مسلمانوں کی وراثت ہے۔